9वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान आज होगा। लाहौर समेत तमाम तालीमी बोर्ड नताइज का ऐलान करेंगे। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर सुबह 10 बजे नताइज का ऐलान करेंगे। रवां साल 3 लाख से ज़ायद बच्चों ने इम्तिहानात में हिस्सा लिया। लाहौर में मानसून का नया स्पेल रंग दिखाने लगा। शहर में कहीं तेज़ बारिश तो कहीं हल्की बारिश हुई। माल रोड, शादबाग, राजगढ़, बादामी बाग और रावी रोड में जमकर बादल बरसे। हरबंसपुरा, लाल पुल, ताजपुरा और फतेहगढ़ में हल्की बारिश के बाद चलने वाली ठंडी हवा से हब्स में वाज़ेह कमी। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब के बेशतर शहरों में मानसून बारिशों का मौजूदा स्पेल 23 अगस्त तक जारी रहेगा। तर्जुमान पीटीएम के मुताबिक मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों के नदी नालों में तौगियानी का खतरा है। तेज़ बारिश और आंधी मखदूश और कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा सकती है। शहरी मौसम बरसात में एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें और महफूज मकामात पर रहें। पंजाब में सेनेट की सीट पर 9 सितंबर को इलेक्शन। राना सनाउल्लाह ने सेनेट की नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। उम्मीदवार 20 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 21 अगस्त को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल 23 अगस्त को मुकम्मल किया जाएगा। इजाज चौधरी की नाअहली पर सेनेट की सीट खाली है। नफरत या खौफ की सियासत से कुछ हासिल नहीं होगा। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। बानी पीटीआई के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। मुज़ाकरात हमेशा सियासी जमातों के दरमियान होते हैं। मिसाक इस्तेहकाम ही मुल्क का मुस्तकबिल है। नफरत की सियासत करने वालों ने अंजाम देख लिया। कौम ने भी देख लिया। नफरत की सियासत से कुछ नहीं मिलेगा। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। एरने 129 लाहौर की नशिस्त पर ज़मीनी इंतखाब। मुस्लिम लीग नून का हाफिज मोहम्मद नमान को मैदान में उतारने का फैसला। मियां नवाज शरीफ ने पार्टी टिकट जारी कर दिया। पीपी सतार से मियांवाली से अली हैदर नूर खान नियाजी को भी मुस्लिम लीग नून का टिकट जारी। एरने 129 का ज़मीनी इंतखाब 18 सितंबर को होगा। गंदम खरीदारी के लिए हुकूमती कर्ज बेकाबू क्यों हुआ? ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 ने पर्दा चाक कर दिया। गंदम की फी मन कीमत 3900 रुपये मुकर्रर करना हुकूमत के लिए माली बोझ बन गया। महकमा खुराक ने 2022 और 23 में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले 78.3% ज़ायद कर्जा हासिल किया। पुलिस की खुली कचहरियों में अफसरान के खुले आम कलूले। DIG इन्वेस्टिगेशन की आवाम के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी में स्टेज पर बैठे SP फरहत अब्बास वक्फे से कैलूला करते रहे। SP साहब ने अमली शिरकत के बजाय ख्वाबों के जरिए मसाइल हल करने की कोशिश की। PHA में अपनी नौयत का मुनफरिद स्कैंडल। PHA के मुलाजिम ने ग्रेटर इकबाल पार्क में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात करके घर ग्रेटर इकबाल पार्क के सीनियर क्लर्क या इरशाद की लाकानूनियत बेनकाब बदनुमानी सामने आने पर PHA ने हुशूक का नोटिस जारी कर दिया। सरकारी नोटिस में गैर कानूनी तामीरात और कब्जे के संगीन इल्ज़ामात हैं। लाहौर में बोसीदा सीवरेज लाइनों की तब्दीली का मंसूबा तातुल का शिकार। 7 बोसीदा सीवरेज लाइनें अब भी तब्दील ना की जा सकीं। वासा ने पंजाब हुकूमत से फंड्स की सदा की। फंड्स मंजूर मगर मुकम्मल जारी ना हो सके। हाजी पार्क राजगढ़ से इस्लामपुरा तक सीवरेज लाइन तब्दील का मंसूबा इल्तवा का शिकार। लियाकत चौक मंसूबे पर भी ताहाल कोई अमल दरामद ना हो सका। रहमत अली रोड, मिलत चौक, नदीम शहीद रोड, समनाबाद का मंसूबा भी अधूरा। बकर मंडी से बंद रोड तक सीवरेज लाइन तब्दीली का मंसूबा भी मुकम्मल ना हो सका। 4 साल बाद शहर भर को रोशन करने की अमली पेशरफ्त। स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत व बहाली का आगाज़। ई टेंडरिंग, टेक्निकल एवेल्यूएशन और फाइनेंशियल बिड के मराहिल मुकम्मल। 2,72,000 स्ट्रीट लाइट्स की बहाली शुरू। 1.5 लाख से ज़ायद बंद स्ट्रीट लाइट्स को दोबारा रोशन करने का काम मुकम्मल। सितंबर से बाकायदा तौर पर फिजिकल स्ट्रीट लाइट्स लगाने का अमल शुरू होगा। महकमा जंगलात की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी के समरात। सूबा पंजाब में गुज़िश्ता सालों की निस्बत फॉरेस्ट कोर में नुमाया इजाफा। जंगलात 16 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर मुश्तमिल 12.5 लाख से ज़ायद रकबे पर फॉरेस्ट कवर मौजूद। 70% से ज़ायद आग लगने के वाक़यात में कमी वाक़ई। रवा मानसून सीज़न में 2 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाने का हदफ। अब तक 32 लाख पौधे लगाए जा चुके। इंडस्ट्रियल मीटर्स के बाद सिंगल और 3 फीस ख़राब मीटर्स की तब्दीली के लिए भी MNT रिपोर्ट लाजिम करार।
لیسکو نے خراب میٹرز کی تبدیلی کے لیے نئی پالیسی پر عمل درآمد شروع کر دی۔ ذرائع لیسکو کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے فیلڈ افسران کو خراب میٹرز پر کوٹ لگانے سے بھی روک دیا۔ میٹر جلنے اور خراب ہونے کی صورت میں پہلے MNT موقع پر چیک کرے گی۔ ٹرینوں کے حادثات میں اضافہ، ریلوے انتظامیہ نے ٹرین حادثات کی روک تھام کے اقدامات شروع کر دیے۔ ریلوے انتظامیہ نے مسافر ٹرینوں اور گڈز ٹرینوں میں مکمل فٹ کوچز لگانے کی ہدایت کر دی۔ صرف میکینیکل ڈپارٹمنٹ سے کلیئر رولنگ سٹاک ٹرینوں کے ساتھ لگایا جائے گا، نوٹیفیکیشن جاری۔ تعلیمی اداروں میں ویسٹ سیگریگیشن کوڑا دان کی تنصیب لازمی قرار، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ویسٹ مینجمنٹ کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ بلو بن ری سائیکلیبل کے لیے مخصوص، بلیک یا گرے بن نان ری سائیکلیبل ویسٹ کے لیے استعمال ہوں گے۔ طلباء، اساتذہ اور وزٹرز کو فضلہ ٹھکانے لگانے کے لیے رنگوں سے رہنمائی دینے کی ہدایت۔ EPA پنجاب کی ٹیمیں اداروں میں ویسٹ سیگریگیشن کی مانیٹرنگ کریں گی۔ PPSC نے مختلف محکموں کی اسامیوں کے تحریری و حتمی نتائج کا اعلان کر دیا۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ لاہور ریجن B میں جونیئر کلرک کی 12 اسامیوں پر 45 امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن آفس میں جونیئر کمپیوٹر آپریٹر کی اسامیوں پر 11 امیدوار کامیاب۔ کامیاب امیدواروں کی فہرستیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب۔ سیکرٹری PPSC افضال احمد نے کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب کی جیلوں کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے محفوظ بنانے کا منصوبہ، جیلوں میں 12,000 کیمروں اور سیکیورٹی آلات جلد نصب ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے 4 ارب 90 کروڑ سے کیمروں اور سیکیورٹی آلات نصب کرنے کا کانٹریکٹ جاری کر دیا۔ NRTC نے سب سے کم ریٹ دے کر کانٹریکٹ اپنے نام کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے کراچی شہداء ہال میں افکار اقبال اور آج کا پاکستان کے موضوع پر سیمینار، جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال، فرید احمد پراچا، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف صدیقی کی شرکت، لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ملک آصف نسوانہ، نصر اللہ اولکھ ایڈوکیٹ سمیت دیگر کی شرکت۔ خانہ فرہنگ ایران لاہور سے ڈاکٹر اصغر مسعودی بھی شریک ہوئے۔ سیمینار میں افکار اقبال اور ملکی مسائل پر تفصیلی گفتگو کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ جاپان، مریم نواز نے ویئر ہاؤس کا دورہ کیا، محنت کش طبقے کے بچوں کو ہنر سکھانے کے مرکز کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے جاپان میں پاکستانی کمیونٹی کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ مریم نواز جاپان انڈسٹریل ٹریڈ آرگنائزیشن کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کریں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ہونڈا کے ہیڈ آفس میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جاپان کے بیرونی تجارت کے ادارے کے صدر سے ملاقات، باہمی تجارت کا حجم بڑھانے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ کہنا تھا پنجاب مڈل ایسٹ اور افریقہ کے لیے مینوفیکچرنگ کا مرکز بن سکتا ہے۔ پنجاب ایک بڑی مارکیٹ ہے جس سے جاپانی سرمایہ کار فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔